शंख वीर बाद्य गला आपण मान देखिबे स्वास्थ्य पई सबुटु बड़ हित शंख आपण मान शंख जिए बजाउची प्रत्येक दिन मु एबे जाइथिनी मेडिकल कुना आम गाँव न जने झियो तार हार्ट प्रोब्लेम बाहर थिला ताकू डॉक्टर देइची गोटे जिंस फुंकीबा पई केवल कहले जदी न फुंकीब ताले तमे घर को जीवनी कुना जो गंजेई छिलो म र पाटी करना मन रख जो लोग प्रत्येक दिन शंख बजाए भाई ता जीवन रे ताकू हार्ट अटैक होबनी मन रखु स्वास्थ्य विज्ञान को जानतु जो लोग प्रत्येक दिन संध्या सकाळे शंख बजाए ता जीवन रे ताकू हार्ट अटैक होबनी रे वास्तु शास्त्र अनुसार कुना प्रत्येक दिन जो घर शंख बाजुची से घर को अमंगलकारक ग्रह प्रवेश करि परिबे नाही आपण मान देखिबे जो घर शंख बाजे से घरटा मंदिर पलटि जाए तार प्रमाण आपण माने अनेक शुनिथिबे महाप्रभु जगन्नाथंकर श्री मंदिर रे शंख बाजेनी के कहला बाजेनी आज्ञा बाजे तार प्रमाण कवि दिन कृष्ण दास गोटा पद कहिले अनुप्रास को गोटा पद छांड कहले कंबु कटा करे नीलाद्रि न बरे पाहांती शंख बाजे साधु जाने चक्र भरा देव कंबु कटक आज्ञा से क्षेत्र ना कंबु कटक कंबु शब्दर अर्थ शंख से क्षेत्र ना शंख क्षेत्र श्री क्षेत्र खाली नुह कंबु कटक शंख कटक नीलाद्रि नबरे पाहंती शंख बाजिला कंबु चक्र धरा जगन्नाथंकर निद्रा तुरीते भागिला निद भांगिबारु कले कोन ना कनक पर्यंक कमलांक तेजी सिंहासने बिजे बाबा भिटाई तोरा हो हकिले सब को दिसे हो प्रभु नारायण कोन ना कोन भाग्यधर आज्ञा भाग्यधर बढ़िया नाटा जगतकर्ता सत्यनारायण भाग्यधर बाबूंकर सर्वस्विनी काल मंगल विधान कर उत्तरतर उन्नति करंतु सर्वे बोलंतु आनंद कुमार कोन माने तांकर केते टंका आइछि तांकर 1600 देला हमर हेनाटा ओहो कला टंका 500 आ 500 नो 2000 टंका आसीबो सुनो ये गुण चिन्हे गुणिया सुना चिन्हे बणिया आपण मान सब गुण चिन्हवा ग्राहक सी पान दुकान भलिया नकटकिया गुली गप कहीकि जदि 1600 पाइले आमे खांटी सुना अलंकार हीरा अलंकार देले आ ये माने गुणी नुह ना पैसा देबेनी भाबुछु व्यस्त हना देखे पाला सरीबा जाए आ अलंकार केते दिया होची पाला टक आपण स्थिर चित्तरे टिके तौलातु प्रकृत रे पाला कोन काली गोटा थाक मु केते अलंकार देकी जाइछि तुम खाली गुली गप करिकि पाला उडा सार दउछ ओए बाबू र र र र मन दे कथा सुन ताहले से क्षेत्र रे प्रत्येक दिन जगन्नाथंकर मंदिर रे शंख बाजे भाई अर्थ जो परिवार रे जो घरे प्रत्येक दिन शंख बाजे से क्षेत्रटा श्री क्षेत्र बा श्री मंदिर अच्छा जगन्नाथ मंदिर रे सिना शंख बाजे कारण शंख चक्र गदा पद्म चतुर्धा मूर्ति भगवान नारायण चारिटा आयुध धारण करिसेंती प्रथम आयुध होची शंख देखंतु आज्ञा खाली प्रथम आयुध शंख कहिबार उद्देश्य कोन मु कथा कहूतिली कथा खसी गला हां नहीं नहीं कथा गया चारिपद कथा आपण समड हेले पाला मिसिबनी भगवान जगतकर्ता नारायणकर हाथ चतुर्धा मूर्ति भाई शंख चक्र गदा पद्म एक नंबर आयुध कौन देखंतु शंखटा एक रे तालव्यसटा एक रे ना अच्छा भगवान 10 अवतार नेले भाई 10 अवतार रे प्रथम गौराक्ष को मारिले कागु शंखासुर कौश भाई से शंखासुर मेदरे तिया हेरी श्री क्षेत्र शंखासुर त्रुहदी नंदित देव वृंद
ଅର୍ଥ ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରି ସୁହୃଦ କଲେ ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କର ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥିବା ଭଗବାନ ଜଗତ କର୍ତ୍ତା ନାରାୟଣ ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ 10 ଅବତାର ଗୋଟେ ଆପଦ ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ। ଆରେ ଅଳଙ୍କାର ନ ଆସିଲେ କବି ନ ଆସିଲେ ବାଲା କଲେ ହରି ପ୍ରାଣୟ ପାୟୋଧି ଜଳେ କୁନା ସ୍ୱର ବଦଳେଇ ଦେବା କଲା ହରି ପ୍ରାଣୟ ପାୟୋଧି ଜଳେ ভূতবান শিবেদং হরি প্রাণয় পায়োধি আরে বিহিত বহিত চরিত মখেদম কেশব ভূত মীন শরীরা জয় জগদীশ হরে হরি হরে 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 কেশবভূত মীন শরীর জয় জগদীশ হরে হরে কেশবভূত মীন শরীর তেণু আরম্ভ করে শঙ্খাসুরକୁ বদ্ধ করে খালি সেତିକି ନୁହଁ ଆହୁରି ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି ନା ଭଗବାନ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜେ ଆଚ୍ଛା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ବାଜେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଗୋଟା ପଦ ଚୌପଦୀ ବୋଲିବି ଚୌପଦୀ ପଦେ ବୋଲିବି ସେ ଚୌପଦୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜେ କବି କିଏ ରସିକ ଶେଖର କବି ବାଙ୍କ ଦାସ ଭାଇ ଯୋଉ ପାଲାରେ ନାହିଁ ବାଙ୍କା ସେ ପାଲା ଫାଙ୍କା ବାଙ୍କା ପାଲା ଗାଇ ଗାଇ ବେଶ ପାଲାରେ ବାଙ୍କାର 18 ବାଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଗୋଟା ପଦ କବି ବାଙ୍କ ଦାସ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜେ କି ନାହିଁ ବାଜେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ଭାଇ କଥାଟା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଠୁ ନା ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ରାତି ପାଇଛି ପ୍ରଭାତ ହେଇ ହେଇ ଆସୁଛି ନବ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ପତି ପତ୍ନୀ 2 ଜଣ ଭାଇ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆଉ ଟିକେ ରହିଯା ରାତି ପାଇନି ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ରାତି ପାଇଗଲାଣି ମତେ ଟିକେ ଛାଡି ଦିଅ କେମିତିଆ ଗୋଟା ପଦ ଚୌପଦୀ କବି ବାଙ୍କ ଦାସ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତ ଯୋଡୁଛି ସ୍ୱାମୀ କି କଲା ପ୍ରାଣ ଧନ ହେ জীব ধন হে পর ধরুছি করা বেলা ধন জীব ধন পর ধরুছি করা প্রাণ ধন পর ধরুছি করা কোন তো টানি ধরুছি স্বামী আজ্ঞা কলা আরে আউ টিকে রহি যা আরে রহম কথা মানে আরে সকাল হইনি রাতি পাইনি স্ত্রী কହୁଛି হে প্রাণ ধন হে জীব ধন রাতি পাইলানি মতে ছাড়ি দিও ছাড়ি দিও ছাড়ি দিও স্বামী পচারুছি রাতি পাইলানি তুমি জানিল কেমিতিয়া দেখন্তু অতীতর মা মানে কেড়ে পণ্ডিতা কেতে উচ্চ শিক্ষিতা সেদিন স্ত্রী জনক কহিলা কলা কাকর হেলা বাত কাকর সুতারুতা আরে কাকর হেলা বাত কাকর সুতারুতা
এই ব্রেকটা উঠেইବାକୁ ତାଙ୍କୁ 6 ମାସ ଆଖେଡା କଲେ ହବ। ଆଖେଡା ନ କଲେ ବ୍ରେକ୍ ହବ? ତମେ ତ ଆଖେଡା ପାଖେଡା କିଛି ପାଉନ, ଯାହା ମନ ତା ବୋଲୁଛ, ଖାଲି ରଡି ପକେଇ ବୋଳି ଦଉଛ। ତମେ ଭାବିଛ ଆଜିକା ହାଲାରେ ପାଲା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ଆ ଭିତରେ। କାକର ହେଲା ବାଟ, କାକର ସୂତରୁ ତ କାକର କର ଅସ୍ତ ଗଲେଣି। କାକର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶୀତଳ, ବାତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପବନ। ରାତି ପାଇବାରୁ ଶୀତଳ ପବନ, ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିଲାଣି। ରାତି ପାଇଲାଣି, ମତେ ଛାଡି ଦିଅ। କାକର ହେଲା ବାଟ, କାକର ସୂତରୁ ତ କାକର ସୂତ। କାକ କହିଲେ କାଉ, କାଉର ସୂତ କବି ଏଠି କହିଲେ କୋଇଲି। ଅର୍ଥ ରାତି ପାଇଲାଣି, କାଉ କୋଇଲି ମାନେ ରାବ ଦେଲେଣି। ଆମକୁ ଛାଡି ଦିଅ, ଛାଡି ଦିଅ, ଛାଡି ଦିଅ। କାକର କର ଅସ୍ତ ଗଲେଣି। କାକର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶୀତଳ, କର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କିରଣ। ଶୀତଳ କିରଣ ଭାରି ଚନ୍ଦ୍ର, ସେ ଅସ୍ତ ହେଲେଣି, ମତେ ରାତି ପାଇଲାଣି, ଛାଡି ଦିଅ। ତଥାପି ସ୍ୱାମୀ ଛାଡୁନି। ପଣ୍ଡିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି। ତଥାପି କହୁଛି କଣ ବେଳେ ବେଳେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହେନି, ବେଳେ ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ କଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତିନି? ତାର ଏକଥା ତ ହୁଏ, ତେଣୁ ରାତି ପାଇନି। ତମ ବଡିରୁ ଆରେ ବେଳେ ବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ସାର ପୁଣି ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି, କହିଲା କମଳରେ ଫୁଟିଲେ ଆରେ କମଳରେ ଫୁଟିଲେ କମଳ। ଆଉ କମଳ ନେତ୍ରୀସ୍ଥାନେ ଗଲେ ପ୍ରାଣ ଧନ ଯିବ। ସାରା ଭିତରେ କେତେ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ବୁଝନ୍ତୁ। କହିଲେ କମଳରେ କମଳା ଫୁଟିଲେଣି, କମଳ କମଳ ନେତ୍ରୀ ସ୍ନାନେ। କମଳ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କଣ? କଣ ଆହୁରି ଜୋରେ କହ। କହିଲା କମଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବେଡସିଟ ର ବଡ ଭାଇ। ଆରେ କମଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଅର୍ଥ କମଳର ଅର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ରେ। କମଳା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପଦ୍ମ। ପୁଷ୍କରିଣୀ ରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲେଣି। କମଳା ନେତ୍ରୀ, ପଦ୍ମ ନେତ୍ରୀ ନାରୀ ମାନେ ସ୍ନାନ କରି ପାଇଁ ଗଲେଣି। ମତେ ଛାଡି ଦିଅ, ଛାଡି ଦିଅ, ଛାଡି ଦିଅ। ଛାଡିବା ବିଳମ୍ବ କରିବ ନା। ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେ ଭାଇ ସବୁ ଯାଇଛ ପୋଖରୀ ହୁଡାରେ ଝାଡା ବସି ସବୁ ଉଡେଇ ଦେବେ। ମୁଁ ଝାଡା ବସିବି କୋଉଠି? ମତେ ଛାଡି ଦିଅ। ପାଲା କୋଉଠି, ତା ମୁଣ୍ଡ କୋଉଠି? କହିଲା ମୁଁ ଝାଡା ବସିବି କୋଉଠି? ନାଟିନି ତ ନାଇଁ ତମର। ବସ ବେ କାଇଁ ପାଟି କରୁଛୁ ନିର୍ଲଜ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ଛାଡୁନି। ଏଇଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ତା ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇଦେଲା। ଭାଇ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ବୈରାଗ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଚିନ୍ତା ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ବୈରାଗ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବ। ନା ନାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଏଇଠି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲାଣି। ପ୍ରମାଣ କହିଲା ବାଙ୍କା ବୋଲେ ଶଙ୍କର ପୁରେ ସ୍ୱନ ଶଙ୍କର। আরে বাঁকা বলে পুরে সমাসন ঘর সেটাকে মিশন করে দিলে প্রাণ ধন জীব ধন পরাধন। পণ্ডিত মন্ডলী শুণুথিব দেই মন যাহা চারি কথা না শাস্ত্র পড়া হয়ে যাব আলোচনা।